सुन केला उछोटे था पूछूंगे कौन है। भाई आप कहाँ से हो, कहाँ से आए हो आप हमारे गांव में? नया नया लग रहा है आपको। जी मैं तामिल हूँ जी, मैं तामिल साउथ इंडियन से आया हूँ, तमिलनाडु से आया हूँ जी। असम में क्यों आए हो आप, क्यों आए हो? है ना जी, मैं घूमने के लिए आया हूँ जी। असम कैसे है, नॉर्थ ईस्ट कैसा है देखने के लिए आया था असम में जी। ओहो हो है नेकी असम घूरी केने का लगी से आपनार कब सुनो कमन नॉर्थ ईस्ट घूरी माने केने को लगी से आरो जी। हमारे याते नॉर्थ ईस्ट हाथ भाई बहन बोली जाना जाए, मालूम है हमारे याते हाथ भाई बहन बोली कोई नॉर्थ ईस्ट का बहुत प्यार है हम लोगों का। हाथ हाथ साथ बहन का कुछ भी नहीं होता है हम लोगों का। जी मैं तो देख लिया आप लोगों का नोट इस साथ बहन का प्यार मैं अच्छा से देख लिया जी। मिजोरम का प्यार भी देख लिया। नागालैंड और अरुणाचल का प्यार तो नहीं दिखा ना, उस दोनों का राज्य से असम का बहुत ज़्यादा प्यार है, कुछ नहीं होता है ये दोनों राज्य से। जी वही पैसा देंगे जी। अरुणाचल अरुणाचल का प्यार, नागालैंड का प्यार ना मुनारी पता तेरी माँ उनके आओ केला itu susah nih level main apa nih punya tak lagi halo kau sudah akhir semua ini tuh akhir semua buti itu susah nih मजांगे जी मजांगे दे जी मजांगे। ज़्यादा लेवल दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है जी, मैं देख लिया सब कुछ। अभी इन्हीं है हाथ भाई भनी बुटी नॉर्थ ईस्ट आमा उत्तर पूर्व भारत আমি অসমৰ মানুহখিনিহে ভাবোঁ, কিন্তু সিহঁতি নাভাবে অৰুণাচলেই হওক নাগালেণ্ড হওক মেঘালয় হওক মিজোৰামেই হওক সিহঁতি কেতিয়াও নাভাবে আমাক। আজি সেই যোৱাকালি এতিয়া চাওকচোন নিজৰ মাজতেই কাজিয়া হৈ গ'ল যুদ্ধ সীমাৰ লগতে। সৰুৰ পৰাই শুনি আহিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ কিতাপত নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ পূব ভাৰতক হাত ভাই ভনী বুলি জনা যায় বুলি জানি আহিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা নহ'ব হাত ভাই ভনী ঘেণ্টা হাত ভাই ভনী। আমাৰ অসমৰ ছজন পুলিচ আৰু জনসাধাৰণৰ লগত মিলাই ছজন মানুহ হত্যা কৰি পেলাইছে সীমাৰ লগত। হে মৰম হয় বোলে বেলেগ দেশৰ মানুহ হয় বোলে পাকিস্তান ইণ্ডিয়া যুদ্ধ হৈছে, সেনেকুৱাও নহয় দেশৰ মাজতে দুখন ৰাজ্যৰ লগত সেনেকৈ যুদ্ধ হয় ঘেণ্টা ভাবিম। আজিৰ পৰা আমাৰ অসম, আমি অসমীয়া, অসমত আছোঁ অসমীয়া বুলি ভাবিম, অসমখনেই আমাৰ উত্তৰ পূবখনক নেভাবোঁ আমি হাত ভাই ভনী বুলি ঘেণ্টা ভাবিম, সিহঁতি নেভাবে আমি ভাবিম নেকি? দাদা তই অকলে পঢ়ি মনটো কেলৈ মাৰি আছ? কি কৰিবি ভাইটি, আমাৰ মাজৰ পৰা ছজন নিৰীহ হত্যা কৰি দিয়া হ'ল মিজোৰাম পুলিচে, আমাৰ অসম পুলিচক হত্যা কৰি আনন্দ উল্লাস কৰি আছে। বহুত দুখ লাগিছে ভাইটি, কি কৰিবি ইহঁতি আমাৰ সদায় শত্ৰু বুলি ভাবি আহিছে, নিজৰ মাজতেনো এনেকৈ কাজিয়া হয়নে, কি যে হ'ব।